जय जगन्नाथ। आपण समस्त को जाग ओडिशा जगा ओडिशा रे पुणी थे स्वागत। जाग ओडिशा आमे समस्ते जागिबा परस्पर को जगेबा जहा फल जगन्नाथमय आदर्श गौरवशाली आत्मनिर्भर ओडिशा गठन संभव हो पार। मु आपण को आगुरी मध्य अनेक समय कही जे ये छोटिया छोटिया प्रयास अनेक समय एक बड़ आंदोलन बा विप्लवर रूप निए आ निश्चित भाव अनेक असंभव को संभव करि पारे। आपण मानकर विरोधात्मक स्वर भी रहिबा दरकार। मन भीतर ए आशंका भी आसुथबो जे कैमरा सामने बसी बा मोबाइल सामने बसी दुई पद कथा कहीदेले कौन परिवर्तन संभव। मु आपन को कहबा को चाहे निश्चित भाव संभव। जेमती हमर कथारे अछि नाई मामू ठारू कोणा मामू भल, सेमती छोट छोट प्रयास अनेक परिवर्तन आनी पारे। किपरि जेमती देखंतु जे कोनोसी भूल काम हो आमे जदि चुप होइकि सही जाउछंती मौने सम्मति लक्षण भली समस्ते भाविबे जे बोध हुए ओडिशार जनसाधारण ओडिया जाति एथिरे संतुष्ट अछि। किंतु जदि आमे किछि ना किछि गठनमूलक समालोचना करिबा ताहले जो माने नीति निर्धारक अछंती, जो माने सरकार अछंती बा जो राजनीतिक दल माने अछंती पुनः से तांकर जहाँ भी आभिमुख्य अच्छी ताको बदलैया पई बाध्य हेबे। पुणी थरे पुनः विचार करिवे जे प्रकृत रे ओडिया जाति बा जनमानस कौन चाहूची। मु संपूर्ण रूपे आपण माननकु आश्वासन देबाकू भी चाहूची आउ ए प्रतिश्रुति मध्य देबाकू चाहूची जे आपण जोटा चाहूथिबे से जिनिस आसीबो। जेमती आपण जानिचंती मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी रे मार्केट जहाँ चाहे इकोनॉमी से आड़ को ही जाए। बस ए प्रोडक्ट हो सर्विस हो तार क्वालिटी आउ जहाँ भी स्पेसिफिकेशन मार्केट रो डिमांड टू नहीं हुए। तेणु एठी मार्केट कहले आमे कहि परिबा जे प्रकृत रे समाज चाहूची कौन, जनता चाहूचंती कौन। जहाँ भी हो आजिर आलोचनार विषय वस्तु होची प्रकृत रे ए जो मेंटो को नहीं बहुत आलोचना चलुची। प्रकृत रे एथिरे दोषी किए बा राजनैतिक डील जहाँ भी होची पॉलिटिकल डील ताकू जो माने करूचंती सेई माने कोन दोषी मु कहबी ना। एथि पई मु कहबी जे समस्त निज निज स्वार्थ रक्षारे व्यस्त, किंतु आपण निजर स्वार्थ जदि प्रकृत रे रखिबा को चाहूचंती आपणकर स्वार्थ कोथरे अछि। जदि आपण भाबुचंती आपणकर स्वार्थ एक उत्तम समाज गठन रे अछि, आपणकर स्वार्थ जदि विकसित ओडिशा गौरवशाली ओडिशा गठन रे अछि ताहले निश्चित भाव रे आपण को स्वार्थ को जगंतु। काहेकि ना जो व्यक्ति विशेष जो राजनीतिक खेलाड़ी माने अछंती एमाने जे देखंतु व्यस्त विब्रत हो जाइछंती। किछि नेता दिल्ली रे जाई डेरा पकईचंती, आउ किछि सरकार दल रे थिबा नेता आज संध्या रे व्यस्त विब्रत होई दिल्ली गस्त रे जाइछंती। मु कहबी से माने आदौ दोषी नुहंती, आपण दोषी चिन्हिबारे भूल करूचंती। आपण जानंतु आम समाज र सबुटु बड़ दोषी किए बा प्रकृत रे आमर स्वार्थ को हानि करुवा मनीष किए। मु पर्टिकुलरली ना नेबी नहीं गुणर कथा कहबी। सेइथिरे जदि देखिबे मोर विश्लेषण कहे जे तीन प्रकार व्यक्ति आम ओडिशार अधोपतन पाई से राजनैतिक हो अर्थनैतिक हो सामाजिक हो एथि प्रति दायी। से व्यक्ति विशेष माने हेले किछि व्यक्ति से माने क्षमता लोभी, तांकु क्षमता मिली गले से माने निजर धर्म को भूली जाती बा कर्तव्य को भूली जाती। द्वितीय कैटेगरी व्यक्ति विशेष माने होचंती धनी बा अर्थलोभी। धनी मु एथि कहबी जे धन तांको पाखरे थाए किंतु से माने धन ठूल करिबारे एते मजी जानती बा से धन काले चली जीवो सेति पई एते भयभीत हो जानती तांको ब्लैकमेलिंग करी हो भयभीत करी हो निज बस को नहीं जानती लुटेरा माने। तृतीय कैटेगरी व्यक्ति विशेष प्रकृत रे कहबा को गले सेई माने सबुटु बेसी आम नजर रे दोषी। से होचंती ना धनर भय थाए ना लोभ थाए ना क्षमता बा पदर लोभ थाए। से व्यक्ति विशेष होचंती सम्मान लोभी।
ସମ୍ମାନର ଭୋକ ଏତେ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଉ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସବୁକିଛି ଭୁଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ସେଇ ବାହାବାହି ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ମାତି ଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ନେତା କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ବିରୋଧ କରିବା ଭୁଲି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଯାନ୍ତି, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲ କାମକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ବା ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜନ୍ତି। ତୃତୀୟ କାଟେଗୋରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଭାବନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିବେ ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ଥିବେ, IAS IPS ଅଫିସର ଥିବେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇସାରିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସେ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଆଲୋଚନାରେ ଟିଭି ଡିବେଟ୍ରେ ବସାଯାଏ। OPSCର ସେ କେବେ ନା କେବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ମେମ୍ବର ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବ ନା ମୁହଁ ଖୋଲିଥିବେ, ନା ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିବେ, ନା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ OPSCର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ କି? ଏ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ କେତେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପମ୍ ସ୍କାମ୍ ବା ଏମିତି ଅନେକ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ ସିଏ ବି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ବି କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନାହିଁ? ଯଦି କିଛି ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନାହିଁ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ସତ୍ତାରେ ଥିବା ଦଳ, ଏତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭୟଭୀତ? ଯଦି କିଛି ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର? ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଜୋର ଧରି କହୁଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ହେଉ ବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ କଥା ହେଉ, ଏସବୁ କଥା କହୁଥିବା ଦଳ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବା ପରିସ୍ଥିତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ସେମାନେ ତ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସତର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଏଇଆ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସତର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି, ଯେଉଁଠି ପରମବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ଏବେ ବିଦ୍ୟମାନ, କଳିଯୁଗର ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅବତାର। ତ ସେଠି ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଏମିତି ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଆପନା ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆମେ ହିଁ ଯଦି ଲଢ଼ିବା এই ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, এই ଦୁର୍ନୀତିର ମହା ମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ନହେଲେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବୋଇଯିବ, ସେଇଟା ହେବାକୁ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ।
निश्चित भाव में यहाँ मोर प्रयास आपण मानकर सहयोग रहिले आमे अनेक किछि करिबा ए आत्मविश्वास मो पाखरे अछि आपण माने एथिरे समस्त भागीदार आपण माने निजे ए गुरुदायित्व को नियंतु आ निश्चित भाव में आमे समस्त मिसी सफल हवा। रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ।